त्रिपुरासुर प्रसंग संपूर्ण सप्तम स्कंद होची 15 अध्याय। उति पर आसीबो कोन ना सप्तम पर अष्टम स्कंद जी मनंतर कथा राजा महाराजांकर प्रसंग आसीबो। मनंतर कइले कोन ना ब्रह्मांकर जेतबेले गोटे दिन होए आम मानकर 4000 जुग गले ब्रह्मांकर गोटे दिवस होई माने 4000 जुग कले 1000 थर चतुर्युग व्यतीत हो जाए। सत्य त्रेतया द्वापर कली एमती करी 1000टा चतुर्युग चली गले ब्रह्मांकर गोटे दिन होए ताकू 12 घंटा कुआ जाए ताकू कुआ जाए गोटे कल्प। जितेबाला संध्या हो जाए सारा संसार विलीन हो जाए जलमय हो जाए पद्म फूल बंद हो जाए ब्रह्मा शोई पड़ती पुणी 6 घंटा संध्या 6 सकाळ 100 होए ब्रह्मा पुणी उठती पुणी पद्म उठे ब्रह्मा तांको गर्भ भितर जो जो सृष्टि सब प्रक्रिया करथिले परवर्ती जो सृष्टि होय एमती अहोरात्र 24 घंटा हुए ब्रह्माकर गोटे दिन होची 24 घंटा दी परार्थ एवं एमती मास वर्ष 100 वर्ष हले ब्रह्मा परिवर्तन होती। ब्रह्माकर गोटे दिन रे भगवान को 14 थर मनंतर अवतार अर्थात 14 मनंतर होता है। प्रत्येक मनुकर परमायु 71 चतुर्युगुरु किंचित अधिक 71 गुणन 3 7 21 7 28 माने मिनिमम 300 जुगरे गोटे मनंतर हब। गोटे मनंतरे इंद्र परिवर्तन हो जाए आउ जने इंद्र हब सप्तर्षि माने आसीबे देवता माने आसीबे। प्रथम मनंतर होउचंदी कोन 14टी मनंतर 14 प्रथम मनु हले स्वयंभुव मनु आ स्वयंभुव मनु रे भगवान होउचंदी किए से ना यज्ञ पुरुष होउचंदी स्वयंभुव मनु रे हेतंती आउ स्वयंभुव मनु पर आसीबो कोन ना सारज्यस मनु पर आसीबो कोन ना चाक्षुष मनु पर आसीबो कोन ना तामस मनु। ये तामस मनु रे भगवान हरि अवतार आउ ये हरि अवतार हेकरी गजेंद्र को राहा कबल उद्धार करथिले। परीक्षित महाराज कहले प्रभु गजेंद्र को केमिति उद्धार कले आपण टिके आज सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को राजा कौन कहते नासी गिरिवर राजन स्त्रीकूट विश्रुत श्रीमन योजना विस्तृत आशित गिरिवर राजन गोटे विराट पर्वत थिला आउ से पर्वतर ना थिला त्रिकूट नामक पर्वत। त्रिकूट माने गोटे पहाड़ 3टा स्तूप थिला। ये त्रिकूट नामक पर्वत रे आउ से क्षीर समुद्र अछि आउ वरुणर गोटे हद्र थिला आउ से वरुण हृद रे देवता माने गंधर्व माने आसन आउ से अरण्य भितरे गोटे गजराज वास करथिला। गज कहले हाथी बहुत बलशाली थिला हाथी आउ से हाथीर भय रे बड़ बड़ व्याघ्र हिंस्र जंतु माने ता मदगंधरे पलायन करथिले। आउ हाथी माने आपण को यार हाथी ना हाथी अछंती ना आसंती यार हाथी नाही आम मठ आरे हाथी अछंती हाथी आपण मान को एरिया हाथी नाही मो मठरे हाथी पहुचले राती पाइले हाथी आसी कदली खाइकी जाउछन आपण को गां ना किंतु हाथी नाही। गोटा काम करंतु आपण को गां जते कदली बण हमको दियंतु हम हाथी सब खाइ किंतु हाथी माने बेसी होची कोन ना बेसी जल आवश्यक थाए गरम सही पारंती नाही। आज हाथी माने विचार कले हाथी कोन ना ता पिला छुआ मान को होई ना 10,000 हाथी रे श्रेष्ठ थिला भारी बलशाली थिला शक्तिशाली थिला। आज भयंकर गरम हला आज गजराज विचार कला कोन हेमंत बने एक दिन गजेंद्र विचार
ହେଲା ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ, ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜଳ କୋଉଠି ଅଛି ନା କୁବେରର ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି। ସେ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ବନ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବନର ନାଁ ଥିଲା ଋତୁମାନ। ଇଏ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଜ। ବୋଲେ କଣ ନା ତ୍ରିକୁଟ ନାମକ ପର୍ବତରେ ଗଜରାଜ ବାସ କରେ। ଇଏ ତ୍ରିକୁଟ କହିଲେ କଣ ପାହାଡ଼ ତ, କହିଲେ ପାହାଡ଼ ହଉଛି ଶରୀର ରୂପୀ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼। ତ୍ରିକୁଟ ସତ୍ଵ ରଜ ଆଉ ତମ, ଏ ତିନିଟା ଉପରେ ସତ୍ଵ ରଜ ତମରେ ଗଠିତ ହେଇଥିବା ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର ହଉଛି ପାହାଡ଼। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଇଏ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛି ଗଜରାଜ, ଆଉ ଏ ଗଜରାଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଗଜରାଜର ପତ୍ନୀ। ଆଉ ସବୁ କଣ ହେଇଛି ନା ତାର ଯୋଉ ବାସନା, ତାର ସବୁ ବାସନା ହଉଛି କଣ ନା ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଜୀବର ହଉଛି ବାସନା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗଜରାଜଙ୍କର ଛୁଆମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଗଜରାଜ କଣ କଲା ନା ଜଳ ବରୁଣ ହ୍ରଦରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ବରୁଣ ହ୍ରଦରେ କଣ କଲା ନା ଜଳପାନ କଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲା। ଏତେ ଜୋରେ ଖେଳିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତୀ ଛୁଆ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ, ଧରିକିରି କଣ କଲେ ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ଜଳ ଭିତରେ। ପୁଣି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣି ଛିଞ୍ଚି ଦବ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖେଳିଲା। ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳୁ 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 ବୁଲୁ ସେ ଭୁଲିଗଲା। କଣ ଭୁଲିଗଲା ନା ଜଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାହ ଅଛି। ମଣିଷ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାରରେ ଏମିତି ମତ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯେ ବୟସ ତାର ଅତିକ୍ରମ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କାଳ ଆସିବ ଝାମ୍ପି ନବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗଜେନ୍ଦ୍ର କଣ କଲା ନା ଜଳରେ ଖେଳି ଚାଲିଛି। ଠିକ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ସେଇ ଜଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଗର ମାଛ ଥିଲା। ମଗର ମାଛ କଣ କରୁଛି ନା ଜଳର ହଉଛି ରାଜା, ଜଳର ରାଜା ହଉଛି ମଗର। କହିଲା ଆରେ ଆରେ ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଜଳ ଭିତରେ ପଶିକିରି ଇଏ ଗଜରାଜ ଏଠି କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛି। ତେଣୁ କଣ କଲା ନା ଅଗାଧ ଜଳେ ଗ୍ରାହ ଥିଲା, ଜଳେ ସେ ଶବଦ ଶୁଣିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଘ ରୁଚି ମକର। ଅତି କୋପମନ ହେଇକିରି ଆସି କଣ କଲେ ନା ଗଜର ପାଦକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଗଜରାଜ ବିଚାର କଲା ଇଏ ଛୋଟା ସା ମଗର ମାଛ, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଗର, ଇଏ କୁମ୍ଭୀର। କହିଲେ ଇଏ ମୋର କଣ କରିବ? ଆରେ ମୋ ଭୟରେ ବଡ ବଡ ମାନେ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆଦି ଭୟରେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ମୋର କଣ କରିବ? ହେଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ହେଣ୍ଟି ପାରିଲା ନାହିଁ।